ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ମାତୃରଚନାବଳୀ ଭାଗ 10 ଜ୍ଞାନ 413। ଜ୍ଞାନ 413 ଟା ଇଂଲିଶ ରେ ପଢୁଛୁ ଆଗ। ଟୁ କମିଟ adultery with God is the perfect experience for which the world was created. ସମସ୍ତ ବାହ୍ୟ ବନ୍ଧନ ଭଙ୍ଗ କରି ଭଗବାନଙ୍କ ସହ ଗଭୀର ଏକାତ୍ମତା ଏହି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଭୂତି ପାଇଁ ହିଁ ସଂସାରର ସୃଷ୍ଟି। ଏଠି ଯୋଉ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ବାହ୍ୟ ବନ୍ଧନ ଭଙ୍ଗ କରି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନ ସହିତ ଗଭୀର ଏକାତ୍ମ ହବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଅନେକ ଥର ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ନିଜେ ନିଜର ଜ୍ଞାନ ଗାରିମା ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ତାହା ସୀମିତ ନିଶ୍ଚୟ। ମନେ କରାଯାଉ ମୋ ଘରେ ବାଲ୍ଟିଏ ପାଣି ଅଛି, ହେଇ ହେଇ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଟାଙ୍କିରେ ପାଣି ଅଛି। ଧରାଯାଉ ଆପଣଙ୍କର ଟାଙ୍କିଟି 1000 ଲିଟର ପାଣି ଧରୁଛି, ହେଇ ହେଇ ବଢି ବଢି 15,000 ଲିଟର ପାଣି ରହୁ, ହେଲେ ସେ ପାଣି ନିଶ୍ଚୟ ସରିବ। ଯଦି ସେଇ ଟାଙ୍କିଟି ମୋର ଜଳ ସ୍ରୋତ, ଯୋଉ ଜଳ ସ୍ରୋତ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ରହିଛି ବା ଶାଶ୍ୱତ ଜଳ ସ୍ରୋତ ଯୋଉଟା କେବେ ଶୁଖେ ନାହିଁ, ତା ସହିତ ଯଦି ମୋର ଟାଙ୍କିଟି ସମ୍ପର୍କୀଭୂତ ହେଇଗଲା, ତେବେ ମୋ ଟାଙ୍କିରୁ କେବେ ପାଣି ସରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ମୁଁ କେବଳ ମୋ ଟାଙ୍କି ଉପରେ ଭରସା କରି ରହିବି, ତେବେ ପାଣି ନିଶ୍ଚୟ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସରିବ। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଏକାତ୍ମତା ହେଇଯିବା, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ, ଜ୍ୟୋତି, ସତ୍ୟ, ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ସବୁର ଭଣ୍ଡାର ସହିତ ଆମର ସଂଯୋଗ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ସଂସାରର ପ୍ରଥମେ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ରହିଥାଉ କାହା ସହିତ? ନିଜର ଅହଂ ସହିତ। ନିଜର ଅହଂ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାନ୍ଧି ହେଇ ରହିଥାଉ, ତାମାନେ ମୁଁ କହିବି ଯେ ମୋ ଘରେ ତମ ଘରେ କେତେ ପାଣି ଅଛି? ବାଲ୍ଟିଏ, 2 ବାଲ୍ଟି, 10 ବାଲ୍ଟି? ମୁଁ ମୋ ଘରେ ଟାଙ୍କି କରିଛି, 15,000 ଲିଟର ପାଣି ମୋର ରହୁଛି। ମୁଁ ସେଇଥିରେ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଏବଂ ତାହାକୁ ନେଇ ମୋର ଆତ୍ମବଡ଼ିମା ସବୁ ପ୍ରକାର ଦେଖଉଛି। କଣ? ସବୁଥିରେ, ଯୋଉଥିରେ ହଉ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ଅଛି ସେ ଅର୍ଥରେ ଆତ୍ମବଡ଼ିମା ଦେଖଉଛି, ଯିଏ କ୍ଷମତା ପାଇଛି ସେ କ୍ଷମତାରେ ଦେଖଉଛି, ଯିଏ ଯୋଉଥିରେ ଜ୍ଞାନରେ ଯଦି କିଛି ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିଦେଇଛି, ତେବେ ସେ ତାକୁ ନେଇକିରି ଆତ୍ମବଡ଼ିମା ଦେଖଉଛି। ମୋ ଭଳିଆ ଦାନୀ କେହି ନାହାନ୍ତି, ମୋ ଭଳିଆ ଜ୍ଞାନୀ କେହି ନାହାନ୍ତି, ମୋ ଭଳିଆ ଧନୀ କେହି ନାହାନ୍ତି, ମୋ ଭଳିଆ ମାନି କେହି ନାହାନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ସେମାନେ ନିଜର ମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ନେଇ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ମୋ ଭଳିଆ ସମ୍ମାନସ୍ପଦ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ଠିଆ ହେଲେ ଲୋକ ଠିଆ ହଉଛନ୍ତି, ମୁଁ କହିଲେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ମୋ ପାଖରେ ଧନୀ କହୁଛି ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ଅର୍ଥ ଅଛି ମୁଁ ବିଞ୍ଚି ଦେବି, ସବୁ ମୋର ହେଇଯିବେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଧନ, ସେ ମାନ, ସେ ଜ୍ଞାନ ସବୁ ଯେ ସୀମିତ, ଏଇ ଜ୍ଞାନ ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆମେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ୟ ସବୁଥିରେ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ରହିଥିବା, ତେବେ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ସମୟ କାହିଁ? ଅନେକ ସମୟ ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି କାହାକୁ କହିବେ ଆରେ ତୁ ଟିକେ ନାମ ଜପ ଧ୍ୟାନ ଟିକେ କରୁନୁ, ଟିକେ ଚାଲୁନୁ ଯିବା ଧ୍ୟାନ କରିବା କି ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ନବା, ଟାଇମ କାହିଁ କହିଲ? କେତେବେଳେ ଫୁର୍ସତ?
ଏଇଟା ହଉଛି ଆରମ୍ଭ। ତେବେ ସେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଏକାତ୍ମ ହବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, ସେ ତ ଖୋଜୁନାହିଁ ସମ୍ଭାବନା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସବୁ ବନ୍ଧନ ଆପଣ ନ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏକାତ୍ମ ହବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ବୁଝନ୍ତି, ତଥାପି କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ରହନ୍ତି। ଆମେ ନଦୀରେ ଯୋଉ ବନ୍ଧ ଦିଆ ହେଇଛି, ସେଇ ବନ୍ଧ ଭରସାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚିଛୁ। ବନ୍ୟା ଆସୁଛି, ଯୋଉ ପାଣି ଆସୁଛି, ବଢୁଛି, ଆମେ କହୁଛୁ ନା ବନ୍ଧ ଅଛି, କିଛି ହବନି। ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଖାଇଗଲା, ଟିକେ ଚିନ୍ତିତ ହଉଛେ, ତାକୁ ପୁଣି ଟିକେ ଲିପା ପୋଛା କରିଦଉଛନ୍ତି। ବନ୍ୟା ଯଦି ଆସିଗଲା ଯେତେବେଳେ ଥରେ, ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଯାହା ଯାହାକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ରହିବେ, କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଧରି ରଖିପାରିବ? ବିରାଟ ଗଛ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଧରି ରଖିପାରିବେନି। ଯୋଉ ଘର ଆଶ୍ରୟ କରି ରହିଛନ୍ତି, ସେ ଘର ସ୍ୱତଃ ଭାସିଯାଏ। ଘର ଚାଳ ଉପରେ ଆପଣ ବସିଗଲେ ଯାଇକିରି, ସେ ଚାଳ ଭାସି ଭାସି ଯାଉଛି। ବାଟରେ ଗୋଟେ ଗଛ ଦେଖିଲେ, ଏଇ ଗଛରେ ବଞ୍ଚିଯିବି କି କହି ଗଛଟାକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲେ, ସିଏ ତା ମୂଳ ଛାଁ ଉପୁଡ଼ି ଚାଲି ଆସୁଛି। ସେଦିନ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ, ଏଡେ ବଡ ପାଣି ଆସୁଥିଲା, ଲାଗୁଥିଲା ଦୂରରୁ ଯେ କାହାର ଗୋଟେ ଘର ଭାସି ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ବି ଲେଖାଉଥିଲା ଯେମିତି ଜେସିବି ମେସିନ ଟା ଗୋଟେ ଭାସିଗଲା ଭଳିଆ ଦେଖା ଯାଉଥିଲା। ମାନେ ଯୋଉଟା ଓଜନିଆ ଜେସିବି ମେସିନ କେତେ କେତେ ଓଜନ ଜିନିଷ ଉଠଉଛି, ସିଏ ବି ଭାସି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ଆପଣ ହାତ ପକେଇବେ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାସିଯିବ। ଏଇ ଅନୁଭବ, ଏଇ ଅନୁଭୂତି, ଏଇ ଜ୍ଞାନ ଆମ ପାଖକୁ ବାରମ୍ବାର ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେଇ ଭରସା, ସେଇ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଛାଡି ନଥାଉ। ଏଇଠି ମିସକନସେପ୍ଟ କିଏ ଭାବି ପାରନ୍ତି ବା କରନ୍ତି, ତା ବୋଲି କଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବେ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଭୁଲ ଧାରଣା। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା ନାହିଁ ବୋଲି ଏଠି ଆଦୌ କୁହାଯାଉ ନାହିଁ। ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ ନିଜର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଚେତନାରେ ରହିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଏଇଟା ଦରକାର। ସର୍ବୋତ୍ତମ ଚେତନାରେ ରହିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ତାହା ସର୍ବୋତ୍ତମ ଚେତନାରୁ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ତାହେଲେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଗ୍ରଗତି ଦିଗରେ ନେଇଯିବ। ଆମେ କଣ କରୁଛୁ, ଏଇଠି ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟରେ ଆମେ ରହୁ, କଣ ଆମେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଚେତନାରେ ରହିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଠି ଗୋଟେ ମସ୍ତ ବଡ ଭୁଲ ହେଇଯାଏ। ମୁଁ ମୋର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ତାମାନେ ମୋର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯେତିକି ହାଏଷ୍ଟ ମୁଁ ବଳ ଖଟେଇ ଦେଲି କାମ ପାଇଁ। ସେଇଟା ହିଁ କଣ କରେ, ଆମକୁ ଭୁଲ ବା ଭଗବାନ ସହିତ ଏକାତ୍ମ ହବା ପାଇଁ ସେଇଟା ମାଧ୍ୟମ ନୁହେଁ। ମାଧ୍ୟମ ହଉଛି କଣ, ମୁଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବି, କଣ ପାଇଁ ନା ସର୍ବୋତ୍ତମ ଚେତନାରେ ରହିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ସିକ୍ରେଟ କଥା ଯେ ମନେ ରଖିବା। ମୁଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ କାମ କରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବି ସର୍ବୋତ୍ତମ ଚେତନାରେ ରହିବା ପାଇଁ। ସର୍ବୋତ୍ତମ ଚେତନାରେ ରହିଲେ, ସେଇ ଚେତନାରୁ ରହି ମୁଁ ଯୋଉ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି, ତାହା ସର୍ବୋତ୍ତମ ହିଁ ହବ ଏବଂ ସେଥିରେ ମୋର ସର୍ବୋତ୍ତମ ସାମର୍ଥ୍ୟ ହିଁ ରହିବ। ମୁଁ କଣ କହିଥିଲେ, ଆମେ ଆଉ ଥରେ କହିଦଉଛି, ଆମର ଚେଷ୍ଟା କଣ ହବ, ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା ସର୍ବୋତ୍ତମ ଚେତନାରେ ରହିବା ପାଇଁ। ଯଦି ସର୍ବୋତ୍ତମ ଚେତନାରେ ରହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ମୋର ବାକ୍ୟ, ମୋର କର୍ମ, ମୋର ଦୃଷ୍ଟି, ମୋର ଚିନ୍ତା, ମୋର ଭାବନା, ମୋର ଧାରଣା, ସବୁ କିଛି ଉପରେ ମୋର ନଜର ପଡ଼ିବ।
अरे यही धारणा तो मु सर्वोत्तम चेतना रहू ना, ताहले सर्वोत्तम चेतना रहिले मो धारणा रे उन्नति आनिबा पई, धारणा रे उत्तरोत्तर शक्ति को केपरि मु धारणा को आनी परिबी, सेथि पई आस्पृहा करिवि। कहीं ना मु देखुची, मु चेष्टा वर्तमान सर्वोत्तम चेतना रहबे मु चेष्टा करूची। सर्वोत्तम चेतना रहबे चेष्टा कले मोर धारणा मते परिवर्तन करिया पड़िबो। ताल धारणा को वर्तमान परिवर्तन करिया पई कोन करिवि, चेष्टा करिवि। चेष्टा कला बेले हबो नहीं मो द्वारा, प्रार्थना करिवि, आस्पृहा करिवि। चिंता, विचार, दृष्टिकोण, मनोभाव, वाक्य, कथारे, कार्य सबुथिरे मु कौन करिवि, चेष्टा करिवि सर्वोत्तम चेतना रे रहिबा पई। सर्वोत्तम चेतना रे रहिबा पई जेतरा मु प्रचेष्टा करूची, स्वाभाविक भावरे मोर सर्वोत्तम प्रचेष्टा तादरे मु लगेबी। निष्ठापरता न आसिले, स्थायी भावरे ता सहित लागि न रहिले, धैर्यर सहित तादरे लागि न रहिले, पूर्ण अध्यवसाय नदेले आपण सर्वोत्तम चेतना रे रहि परिबे नाही। चल आमर काम होची आमे चेष्टा करिबा। सेते बेले तेणु एठी जो अर्थ रे कुआ होची कोन कहले, समस्त बाह्य बंधन भंग करिकी मु जदि भगवान का सहित गभीर एकात्म होची, ताहले परिपूर्ण अनुभूति पाई ही ए संसार सृष्टि हेची। तापर देखिए आपण संसार परिपूर्णता को अनुभव करि पारिबे। आमे ओलटा जाउछु, आमे संसार परिपूर्ण अनुभूति की पाइबा पई संसार भीतर पसी जाउछु। एठी पुणी भाबिबे ना जे संसार त्याग करिया कथा कहउछि। मोह माया आसक्त युक्त हेई निजर अहं को प्रतिष्ठित करिबा पई संसार समस्त कार्य को करुछि। मोर क्षमता दरकार, मोर अर्थ दरकार, मोर मान सम्मान दरकार, मोर प्रशंसा दरकार, मोर ना जदि नाही सेटा मां का काम नुह, मु जदि नाही सेटा मातृकर्म तो आदौ नुहे, भगवत कर्म तो आदौ नुहे। यही धारणा ही मते सर्वोत्तम चेतना रु नहीं निश्चेतना भीतर फिंगी दउची। अहंग्र कबल रे पशिगले आपण धीरे धीरे कौन करछिन, मां से तुया पूर्व में आलोचना करथिले। मां कहउछि कोन, मु निजे कौन करछि जानी सुनी निज चारिपटे गोटिए परे गोटिए लौह प्राचीर तैयारी करि चलीछि, ताकू भांगिबाकू पड़िबो। मां ज्ञान 414 परमेश्वर को प्रकृत रे भय करिवार अर्थ हेउछि आपना को तांको ठारू दूर को नहीं आसीबा। मात्र लीला मध्यरे ताहांकु भय करिबा ताहा एक परिपूर्ण आनंदमयतार सुजोग आनी देइथाए। लागुछि कंट्राडिक्ट कथा, किंतु गभीर कथा थी। आमे परमेश्वर का ना गोटे होछि भावग्राही। भाव को ग्रहण करंती से बोली भावग्राही। आपण जदि भाविले जे मां मो ठारू दूर रे अछंती, तेबे मां आपण ठारू दूर रे रहिबे। आपण जदि भाविबे मां मो निकट रे अछंती, तेबे मां आपण को निकट रे रहिबे। आपण जदि भाविबे मां मोर समस्त दायित्व नैछंती, तेबे मां आपण को समस्त दायित्व नेबे। ये केवल साइकोलॉजिकल कथा नुह, ये होची प्योर साइंटिफिक। आमर ब्रेन रो कार्यधारा होची सेई भलिया। आपण देखिथिबे बेले बेले समय आसे आपण काम करूथिला बेले चतुर्पार्श्व रे शब्द आपण सुभा जाए। काहे कि ना आपण गुरुत्व देइछथि जो कार्य को सेटा आपण को सुभा जाए। आउ जेते बेले जो लोकटीर गुरुत्व थाए बाहर चारिपटे किए कोन कथा होची, तेबे देखियो ताकू सबु कथा सुभा जाउथाए। एई जो सिक्रेटटी हमको जानिबा को पड़िबो। ये ब्रेन रो काम होची कोन, सी देखिला आपण काहाकू गुरुत्व दउछंती,
सी कौन कर तारी उपरे मनोनिवेश कर तारी रिगार्डिंग आपन को तथ्य आनीदब आपण जदि कनसेंट्रेट कले बाहर कथार ताले ब्रेन से गुड़ाक मुंड पुरेब ताले कौन हम ना निजर सामर्थ्य को से खोजब ना देखब ना कि कर तेणु आमे जेतेबेले भावुचंती माँ मो निकटरे अछंती ताहले मोर कार्य रे बदलिबा संभव आसी जाए कहीं माँ मो पाखरे अछंती मु बर्तमान केमती गोटे खराब कथाटा कहीदेवी ना 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 कहबी ना मु जा सहित कथा होची जेतेबेले माँ जदि मो सहित अछंती माँ अछंती माँ का आगे कौन एमती कही हबो गाली देई हबो हम कौट हम ना आप गाड़ी दे पारे आपण तेन कौन है ऑटोमेटिकली देखंतु जेतेबेले मु भाबिली जे माँ मो सहित अछंती मो पाखरे सब बेले से अनुभवटा रहिला ताले मोर कार्य रे मोर भावना रे मोर चिंता रे मोर वाक्य रे मोर कर्म रे शुद्धता ही चलला शुद्धता ही चलिले कौन हम ना मो भितर ग्रहणशीलता बढ़ी बढ़ी चलो आपण स्वाभाविक भाव देखिए आमे जेतेबेले गाड़ी दऊ बा अगरा बगरा जो सब आलोचना भितर पशि जाऊ सेतेबेले निजको प्रतिष्ठित करू आउ किछु नुहे जेते माँ मो सहित अछंती सेते मु निजको प्रतिष्ठित करिली नाही अहं भाव जदि न रहिला आपणकर ग्रहणशीलता वृद्धि हब ही हब आ ग्रहणशीलता जोठी रहिला सेठी कौन हब उच्चतर शक्ति को आपण कार्य करबा पई बाट छाड़देले बाट छाड़ला माने से क्षेत्र पाइला माने काम करिवो ताले आपणकर अग्रगति हब ही हब बाट किछि नै तापर कहउचंती हाँ तेणु तेणु एठी कौन है जदि आपण भय कहीं करिवे जदि भय कले ताले आपणको भगवान ठू आपण दूरे जीवे आपण दूरे जीवे भगवान दूरे जाती नहीं आमे कौन करू निज चारिपटे गोटे गोटे प्राचीर सृष्टि करी चल तापर कहउचंती जेमति लागुच उल्टाटा कौन कहले मात्र लीला मध्यरे ताहांकु भय करिवा ताहा एक परिपूर्ण आनंदमयतार सुजोग आनी देइथाए कौन होची व्यक्ति जो चेतना रे रही ताकू आपण देखो पूर्वर आहुरी अधिक भय दिया होता कौन जदि तुम एटा करिवो नरकरे पड़िवो तेल रे घांटी हबो ततला कढ़ई रे तुमको घांटी तेल रे पकई देबे ततला कढ़ई रे खाली पकई की भाजीबे यही प्रकार भय जो कौन होता व्यक्ति तार निम्न प्राणर गतिवृत्ति को निम्न मनर गतिवृत्ति को चरितार्थ करबा पई संकोच बोध करुथिला तेणु तार निज उपरे नियंत्रण आसुथिला ये चेतना रे आमे जेहेतु रहिचंती तेणु आम पई सेतेबेले भय आवश्यक हुए तेणु जब लीला मध्यरे जदि तुम भगवान को भय करुच ताहले परिपूर्ण आनंदमयतार सुजोग जो आसी बोली कहउचंती काहेकि ना आपणक भितरे निज उपरे निजर नियंत्रण हासिल करिबा पई निजर अहं उपरे विजय हासिल करिबा पई आपणको एक खोराक जासे तेणु ता जदि अहं उपरे नियंत्रण आपण आनिबाकू चेष्टा कले ताले ग्रहणशीलता वृद्धि हब ग्रहणशीलता वृद्धि हेले परिपूर्ण आनंदमयता आपण प्राप्त करिवे माँ